Example 8.1. Okay. A cylindrical pressure vessel has an inner diameter of 1.2 meter and a thickness of 12 millimeter. So determine the maximum internal pressure it can sustain so that neither its circumferential nor its longitudinal stress component exceed 140 megapascal. Okay, so under the same conditions, what is the maximum internal pressure that a similar size spherical vessel can sustain? Okay, so dalam soalan ni bagi tahu ada cylindrical pressure vessel dengan inner diameter 1.2 meter and thickness 12 mm. Okay, so saya lukis dulu. Okay, pressure vessel dalam bentuk silinder. Okay, so ini diameter 1.2 meter. Okay, dan thickness equal to 12 mm. Okay, so dimaklumkan internal pressure yang boleh sustain maksudnya internal pressure yang boleh sustain stress dalam ni. Okay, so circumferential stress dengan longitudinal stress tak boleh lebih 140 megapascal. Okay, so circumferential stress ni, so dia adalah sama dengan Hooke stress yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so Hooke stress tu, stress yang satu kita dah belajar sebelum ni, Hooke stress sama maksud dengan circumferential stress. Okay, so Hooke stress, okay, sama dengan 2 kali longitudinal stress. Okay, so formula Hooke stress sama dengan 2 kali longitudinal stress. Okay. Okay, so Hooke stress sama dengan pressure darab R bahagi T. Okay, pressure darab radius bahagi thickness. Okay, so antara longitudinal stress dengan Hooke stress ataupun circumferential stress, so yang mana akan bagi value yang paling tinggi adalah circumferential stress. So kita akan gunakan value 140 ni kepada circumferential stress. Okay, so circumferential stress tersatu sama dengan P darab R bagi T. Okay, so pressure sama dengan stress darab T bahagi R. So stress sama dengan 140 megapascal. Okay, darab T, thickness sama dengan 0.012 meter dan bahagi R. R sama dengan radius 0.6 meter. So calculator 140 darab, so kita akan dapat, ini saya bahagikan 2.8 mega Newton per meter square. Okay. Okay, so kita dah dapat 2.8 mega Newton per meter square. Okay, so sedikit ulang kaji. So circumferential stress ni adalah Hooke stress, di mana kalau ada silinder ni, stress ni ke arah ni, dia Hooke stress. So longitudinal stress arah ni. Okay, so kalau 140 ni, dia maximum stress dia akan bertindak pada ni Hooke stress ni, pada direction ni. Okay, kalau ikut logik sekalipun, okay, ni kan ruang sempit kan. Okay, dia akan berlaku stress yang paling tinggi kat sini. Okay, ni. So yang ni
stress ke arah longitudinal separuh daripada nilai ini. Okay, berdasarkan formula. Okay, so soalan yang kedua, under the same condition, what is the maximum internal pressure that a similar size spherical vessel can sustain? Okay, so under the same condition, okay, so berapa internal pressure? Okay, so kita kena berbalik kepada formula dalam spherical vessel ataupun spherical shape. Okay, so spherical shape, hoop stress dia sama je dengan longitudinal stress sebab dia spherical. Okay, dia bukan silinder, dia ada longitudinal, dia ada hoop ataupun circumferential. Okay, dalam spherical, so dia sama je, dia akan circulate, nilai stress sama. Okay, so formula untuk stress dalam spherical sama dengan pressure darab R bahagi 2T. Okay, pressure R radius, T thickness. Okay, so stress yang exceed adalah 140 megapascal. Okay, so kita nak cari nilai P. Okay, so P sama dengan stress darab T bahagi 2 R. Oh, sorry. Maafkan saya. Silap. Okay, so saya ambil tas lain. Okay, so 100. Okay, stress sama dengan PR bagi 2T. Okay, so kalau pressure sama dengan stress 2T bagi R. Okay, so stress 140 darab 10 kuasa 6 darab 2 darab T sama dengan 0.012 dan bahagi nilai R 0.6 meter sama dengan okay. So kita akan dapat 5.6 mega Newton per meter square. So ini adalah maximum internal pressure yang boleh disupport oleh spherical pressure vessel. Okay. Okay, example 8.2. The cylindrical pressure vessel has an inner diameter of 1.2 meter and a wall thickness of 15 millimeter. It is made from steel plates that has modulus of elasticity 180 gigapascal, and the vessel is subjected to an internal pressure caused by fluid inside the vessel. So assume the value of yield stress for steel is 200 megapascal. So determine the internal pressure of the vessel if the vessel is been designed with a safety factor of 4. And second question is determine the changes in diameter, length and internal volume if Poisson ratio, typo here. Okay. Poisson ratio V equal to 0.3 at the maximum value of pressure inside the vessel. Okay. So first, we have to draw the cylindrical pressure vessel first. Okay. Awak lukis dulu untuk mendapatkan figure tentang question. Okay. So internal diameter 1.2 meter, wall thickness 15 mm. Okay, 0.3
millimeter. Okay. It is made from steel plates that has modulus of elasticity 180 gigapascal. So what is modulus of elasticity? So dia modulus E equal to 180 gigapascal. Okay. Then the vessel is subjected to an internal pressure caused by fluid. So ada fluid di dalam ni yang bagi pressure, internal pressure. So assume the value of yield stress for steel is 200 megapascal. So yield stress 200 megapascal. Okay. So yield stress ni seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. So first kali, okay. So kita kena tentukan dulu, okay. So yield stress for steel, okay. Yield stress for steel yang digunakan dalam pressure vessel ni, okay, cylindrical pressure vessel ni adalah 200 megapascal. So yield stress ni, kalau ingat lagi, dia stress yang maksimum sebelum dia fail tu, okay, dalam graf stress strain tu, okay. So bila dia bagi tahu yield stress untuk steel, bahan steel ni adalah 200 megapascal, okay. So determine the internal pressure of the vessel if the vessel is being designed with a safety factor of 4. Okay. So means ambil nilai yield stress dulu. Okay. Yield stress sama dengan 400 megapascal. Okay. So safety factornya adalah 4. So had selamat dia adalah 4. Okay. So means awak bahagikan yield stress pada safety factor. Okay. So 400. Sorry, saya salah tulis. Maafkan saya. Okay. Yield stress adalah 200. So 200. Safety factor adalah 4. So yield stress 200 bahagi safety factor 4. Okay, 200 divide by 4, dan awak akan dapat 50 megapascal. Okay, so ini adalah stress, okay, limit stress yang dibenarkan dalam internal pressure ni. Okay, stress dalam pressure vessel ni hanya dibenarkan adalah 50 megapascal saja. Sebab safety factor dia 4. So means kekuatan dia adalah 200. Okay. Tapi safety factor dia 4. So awak bahagikan 4. So dia hanya benarkan 50 megapascal saja. Okay. So nilai stress yang kita dapat 50 megapascal ni, kita akan consider dia sebagai hoop stress. Okay. Hoop stress. Okay. Ini hoop stress. Okay. Sebab kita ada dua kan. Satu hoop stress, satu longitudinal stress. So the maximum one adalah pada hoop stress. So kita consider ni sebagai hoop stress. Okay. So formula hoop stress. Okay. Awak nak tulis satu boleh, awak nak tulis H pun boleh. Dia benda yang sama. Okay. Kalau stress 2 ataupun stress L, so dia adalah longitudinal stress. So saya tulis stress H ataupun hoop stress equal to pressure darab radius bahagi thickness. Okay, pressure darab radius bahagi thickness. So kita nak tahu determine the internal pressure of the vessel if the vessel is being designed with a safety factor of 4. So kita dah calculate. Bila safety factor dia 4, yield stress dia adalah 200 megapascal. So kita akan dapat, dipanggil allowable stress lah. Okay, untuk hoop stress ni adalah 50 megapascal. Okay, daripada 50 megapascal ni kita nak tentukan internal pressure. Okay, so macam mana kita nak tentukan internal pressure ni? Okay, dengan kita calculate. Okay, so ataupun internal pressure ni kita boleh tengok daripada reading of
pressure gauge. Okay, reading of pressure gauge pun dia adalah represent internal pressure. Okay, so internal pressure sama dengan hoop stress darab thickness bahagi radius. Okay, so hoop stress 50 megapascal darab T, thickness sama dengan 0.015 bahagi R. R adalah radius 0.6. So awak akan dapat dan saya bagi dengan mega 1.25 megapascal. So ini adalah nilai internal pressure. Nilainya adalah 1.25 megapascal. Untuk soalan yang kedua, determine the changes in diameter, length and internal volume if Poisson ratio equal to V equal to 0.3 at the maximum value of pressure inside the vessel. So ini adalah maximum value of pressure inside the vessel. 1.25. So pressure, maximum pressure 1.25 megapascal. So macam mana kita nak tahu soalan yang pertama? Determine the changes in diameter, length and internal volume. Yang pertama adalah changes in diameter. Means ini pressure vessel awak, cylinder. Kita ada diameter, kita ada length dan kita ada volume. Ini adalah volume. So bila dia bagi pressure di dalam ni, so dia akan ada changes in diameter. Dia akan expand juga. Dengan Poisson ratio 0.3. So formula dia untuk changes in diameter. Changes in diameter. Ini changes in diameter. Sama dengan pressure darab D kuasa 2 bahagi 4 T thickness dan E adalah modulus of elasticity darab 2 tolak V, iaitu Poisson ratio. Iaitu Poisson ratio. So kita calculate sama-sama. Pressure sama dengan 1.25 D square sama dengan 1.2 square bahagi 4 darab T. T sama dengan thickness 0.015 meter, and modulus of elasticity from the question given is 180 gigapascal. So 180 gigapascal. And times 2 minus Poisson ratio V 0.3. Then I'll calculate. So awak akan dapat 2.833 2833 darab 10 kuasa negatif 4 meter. So dia awak boleh tulis 2.833 darab 10 kuasa negatif 4 meter, ataupun awak boleh convert kepada mm darab 1000
sama dengan 0.2833 mm. Okay. So ini adalah change in diameter. Okay, sebanyak 0.2833 mm. Memang sangat kecil lah. Okay. So kemudian change of length. Okay. So yang kemudian change of length. Okay. So formula untuk change of length adalah pressure darab diameter darab length. Okay, length asal bahagi 4 darab thickness darab E, modulus of elasticity darab 1/2V. Okay, so ini adalah change in length. So kemudian formula bagi change in volume. Okay, change in volume. Okay, so sama dengan pi darab pressure di kuasa 3 darab L. Okay, ni diameter asal, yang ni adalah L asal. Okay, D adalah 1.2 dan L adalah panjang bagi volume, panjang bagi cylindrical pressure tadi. Okay, bahagi 16 TE. Okay, darab 5/4V. Okay, so change of volume pi darab P D kuasa 3 darab L bahagi 16 thickness. Okay, darab thickness darab modulus of elasticity darab 5/4V, iaitu Poisson ratio. Okay, so saya tinggalkan, okay, saya tinggalkan soalan ini kepada awak. Okay. Oh, maafkan saya tertinggal dalam soalan, iaitu length. Okay, so L, okay, L untuk soalan ini, okay, adalah 3 meter. Maafkan saya tertinggal. Okay, saya tertinggal untuk salin. So ini adalah cylindrical pressure vessel. Okay, L ni adalah 3 meter. Diameternya adalah 1.2 meter. Okay, so untuk soalan yang nombor 2 saya tinggalkan untuk awak. So change in diameter saya dah tunjukkan. Kemudian change in length, okay, awak boleh masukkan berdasarkan formula ini. Dan change in volume, awak boleh masukkan dengan formula ini dengan mengambil diameter iaitu 1.2 dan panjang silinder ini adalah 3 meter. Thickness-nya adalah 15 mm. Okay. Modulus of elasticity 180 megapascal. Okay. Pressure kita dah calculate tadi 1.25 megapascal. So saya tinggalkan soalan ini dan awak rujuk pada slide yang akan saya berikan. Saya akan jadikan dia sebagai assignment yang saya akan maklumkan kemudian. Okay, awak boleh cuba dulu dengan value ini, awak dapatkan change of length dan change of value. Okay.